बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वाशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वाशिंगटन। हुकूमती जोड़ तोड़ और बैठकें नाकाम हुई, आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मौखर कर दी गई। हुकूमत की जितनी भी बेइज्जती हो सकी, सुखी हो सकी, वो हुई और अब हुकूमत कुछ नया करने जा रही है, बल्कि तकरीबन कर चुकी है। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में कुछ रद्दोबदल की, फिर ऑर्डिनेंस लाकर काजी साहब को इख्तियारात दिए गए मनपसंद बेंच बनाने के लिए। फिर ये बेंच 63A की नजरसानी लगाकर फ्लोर जो क्रॉसिंग है उसकी इजाजत भी दे देगा और ये पार्लिमानी पार्टी की मर्जी के खिलाफ वोट डाल देंगे, तो वोट काउंट हो जाएगा। इस तरह से वो तरमीम जो कि मौलाना के बगैर ही नामुमकिन हो रही थी, अब मुमकिन हो सकेगी और सुप्रीम कोर्ट को हमेशा के लिए अपना मातहत बनाकर रखना चाहती है ये गवर्नमेंट। सो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देंगे और फिर ये घर के जजेस लगाएंगे और फिर खुद दोबारा वापस आ जाएंगे। अब ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन माहिरी ने जो कानून है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसले में सिर्फ कानूनी तशरीह करे तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, मगर जब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कानून के साथ साथ आइन की भी तशरीह कर दे, जैसा कि हुई है मखसूस नशिस्तों में, तो इसमें पार्लियामेंट अमेंडमेंट नहीं कर सकती। इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी दरकार है आइनी तरमीम के लिए। क्या होगा आगे, इन ऐसे सवालों के और जवाब लेने के लिए आसिम साहब हमारे साथ मौजूद है, एंकर एनालिस्ट है, वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया, इसके बाद आप क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी इस चीज़ को क्लियर कर लें कि इस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को अपना बना लिया है। अगर इस हुकूमत ने बनाया होता तो आज जो है जुडिशरी 140-145 नंबर पे ना होती। तो जो हुकूमत में जब आया है सुप्रीम कोर्ट, कहीं ना कहीं किसी न किसी की जो है ना, वो मैं वो लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ कंप्रोमाइज़ मेरा ख्याल एक अच्छा लफ्ज़ है। वो होती चली आ रही है, होती रही है, होती शायद रहेगी, क्योंकि हमारी जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के स्पेशली, वो नीचे की अदालतों को सही करने के बजाय, केसेस को सही तरीका देने के बजाय वो अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से जो वकील है वो उसकी लगाम बेलगाम हो गई है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो कोई घोड़ा है या किसी जानवर से मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन जो हरकतें हैं जर्नलिस्टों उसकी वकीलों की, वो मेरा नहीं ख्याल कि एक महज़ब माशरे में वकील ऐसे होते हैं। माजी में भी आपने देखा, अभी भी आपने देखा और आइंदा भी देखेंगे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। तो बदनसीबी है पाकिस्तान की कि 140-45 नंबर पे जो है हमारी जुडिशरी है और वो अपनी करतूतों की वजह से है। अवाम को तंग करना उन्होंने अपना मकसद बनाया हुआ है। हमारे यहाँ रोज़ाना मुजरिम पकड़े जाते हैं, लेकिन कितने मुजरिमों को या मुल्जिमों को सज़ा मिलती है इसका हमें नहीं पता चलता, लेकिन पकड़ने वाले हमें ज़रूर बताते हैं। इनामात ले रहे होते हैं, बाकायदा सर्टिफिकेट ले रहे होते हैं, 50,000 5 लाख पैसे ले रहे होते हैं, लेकिन वो उनको अदालत सज़ा देती है या नहीं देती है उससे पुलिस वालों को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि पुलिस वाले केस ऐसा बनाते हैं कि अदालतें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बड़ी आसानी से कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं, और आज भी यही हुआ है और कल भी यही होता रहेगा। आज़म साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो आपने कहा कि 140वें नंबर पर है, ये अवामी लोगों के काम जो देर में हो रहे हैं इस वजह से हैं, या वो जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से, या सियासत में लोग जो हैं वो इस जुडिशरी को इस्तेमाल करते हैं? जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो था वो मुस्लिम लीग नून ने बनाया था और इसीलिए बनाया था कि उस वक्त की जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदियाल को कमजोर किया जा सके, और अब इसमें तरमीम इसलिए की गई है ताकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को मजीद ताकतवर बनाया जा सके। यानी उस वक्त भी ये नीयत ठीक नहीं थी और अब भी नीयत उनकी नहीं है। मतलब ये अपने इस्तेमाल के लिए जब आप इसको ले लेंगे अदालतों को, तो फिर तो 140वें पे ही नंबर आना है ना इसका। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की वजह से अदालतें में 140 नंबर पे नहीं आती हैं। नवाज शरीफ को कितना फ़ायदा हो गया या इमरान खान को कितना फ़ायदा हो गया या हो जाएगा, या इससे पहले कितनी हुकूमत,
نیچے سے جو آپ کو انصاف ملتا ہے نا عام آدمی کو, جیسے جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہیں وہ کیوں نہیں بننے دیتے یہ سیاستدان. لوکل گورنمنٹ جس دن بن گئی, دنیا میں 65% جو اماؤنٹ ہوتا ہے پورے ٹوٹل آپ کا حکومت چلانے کا, وہ لوکل گورنمنٹ کو چلا جاتا ہے. تو ان کے پاس تو بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, ان کے پاس تو اپنا کچھ دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. گٹر کا ڈھکنا ایم پی ایم این ایز لگا رہے ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. تو یہ اسی طریقے سے ججز جو ہیں وہ نچلی سطح پر انصاف نہیں دے رہے. ایک شخص قتل ہوتا ہے, وہ کسی کوئی قتل کرتا ہے تو قاتل کو پتہ چلتا ہے کہ 7ویں دفعہ وہ ضمانت پہ رہا ہوا ہے. تو آخر ایسے کون سے قانون ہیں جو کہ 7ویں دفعہ بھی ایک بندے کو عوام کے اندر چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے قتل و غارت کرو؟ تو کہیں نہ کہیں تو کچھ ہے نا. مجھے نہیں پتا, میں لائر نہیں ہوں, لیکن کیا ججز یہ بات بول سکتے ہیں گورنمنٹ کو یا اپنے چیف جسٹس کو کہ جناب یہاں جو ہے لاز بہت کمزور ہیں, اس کو وہ کریں, آپ چینج کریں. سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ریکویسٹ کرے کہ جناب یہاں آپ کے وہی 1862 کے لاز چل رہے ہیں, آپ کو ضمانت ایسی ہو جاتی ہے جیسے پیس آف کیک ہو جاتا ہے. زبان سے نکلے ہوئے چند الفاظ, سوشل میڈیا پہ بولے ہوئے چند الفاظ آپ کو جو ہے آپ کی موت کا باعث بن جاتے ہیں. تو ایسی عدالتیں, ایسا قانون, تو پھر یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے ابھی. عاصم صاحب, یہ جو اب ترمیم کی گئی اس میں عوام کی تو کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی, بلکہ عوام کے جو حقوق ہے ان کو غصب کرنے کے لیے ہے. آپ نے دیکھا بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ نہیں میں نے مطلب آج وہ توجہ پیش کر رہے ہیں, آج وہ بیک فٹ پہ چلے گئے کہ نہیں وہ جو آپ امینڈمنٹ لے کر آ رہے تھے, وہ جو فضل الرحمان کے سامنے وہ جو چیزیں تھیں اس میں ہم شامل نہیں تھے, ہماری بڑی مجبوری تھی کیونکہ انسانی حقوق اس میں آ رہے تھے. نہیں, میں نے سنا ان کا وہ بیان, میں نے ان کا یہ بیان سنا ہے. دیکھیں ایکسٹینشن چاہے کسی کی بھی ہو نہیں ہونی چاہیے. پاکستان ایکسٹینشن کے علاوہ وہاں پر 52 نکات تھے جس پہ نہیں میں ایک بات آپ کو دیکھیں, میں ایک بات بتا رہا ہوں. مطلب پاکستان کے اندر تو ایک دن عمران خان کے دور میں بھی 29 یا 32 لاز پاس ہو گئے تھے, بند لفافہ بھی پاس ہو گیا تھا. نہیں ہونا چاہیے جو آج بھی ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ 50 لا لائیں, آپ کو پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کرنا چاہیے اس کو. آپ پارلیمنٹ کے اندر سیل فون پہ پابندی لگا دیں, دروازے بند کر دیں, ڈسکشن کریں آن کیمرہ, اور دنیا کو بتائیں کہ جناب ہم نے یہ جو آئین میں ترمیم کی ہے یہ ڈسکس کر کے بنائی ہے. تو کم سے کم آپ کا کچھ تو ثابت ہوگا نا. ایون اگر فرض کریں کہ عمران خان کے کچھ لوگوں نے سمجھا کہ نہیں یار یہ آئین تو اچھا ہے, اس سے عوام کو فائدہ ہوگا, تو یہ والی پاس کر دیں, اور پھر ان کو یہ ہوگا نہیں یہ عوام کے لیے صحیح نہیں ہے, اس پہ ہم فائٹ کریں گے, یہ پاس نہیں ہونے دیں گے. لیکن لائیں تو میں تو خود اس میں ہوں کہ آپ کو تمام ماضی میں کیا ہوا بھول جائیں. ابھی آپ تو اچھے ہیں نا, آپ تو سچے ہیں, تو آپ آیا, مگر وہ آیا جس طرح آیا اس پہ بھی لوگوں کو اس کو تو ختم کریں نا, وہ تو ہو گیا, ڈسکس کرنے میں آگے بات کر لیتی ہوں. اسپیکر جو ہیں ان کی الیکشن کمیشن کو خط کے بعد قومی اسمبلی کی جو سیکریٹریٹ ہے انہوں نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی ہے جس میں تحریک انصاف کا وجود بالکل ختم کر دیا گیا ہے. قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے 110 ہے, پیپلز پارٹی کی 69 نشستیں ہیں, جبکہ ایم کیو ایم کی 22, کاف لیگ کی 5 اور آئی پی پیز کی 4 اراکین اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ مسلم لیگ ضیاء ہے, بی این پی ہے, نیشنل پارٹی, مطلب ہر پارٹی کو جگہ دے دی ہے. لیکن اگر تو میں دیکھوں تو اس میں کہیں پہ بھی تحریک انصاف کا نام نہیں ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس طرح پارٹی پوزیشن کو؟ نہیں کہ پارٹی تھی نہیں نا, پہلے تھی. آپ کو فائٹ تو اس وقت کرنا چاہیے تھا, آپ کو باقاعدہ آپ کو حصہ ہی نہیں لینا چاہیے تھا. اگر عمران خان صاحب سچا سمجھتے تھے کہ پارٹی کے بغیر وہ نہیں آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ یہی ہونا تھا. تو انہوں نے تو آزاد امیدوار کھڑے کیے ہیں. اب آزاد امیدوار جو ہیں ان کو آئین کو گھیر کے اس کی ویک پوائنٹس کو لا کے یہاں پر لا کے آپ کو کھڑا کر دیا. یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے. دیکھیں ہمت ہوتی ہے, میں دیکھیں آیا ہے سپریم کورٹ کا, وہ بھی تو کوئی چیز ہوگی نا, یا اس کو بھی نہیں ماننا, مطلب الیکشن بھی نہیں ماننے, لوگوں کی رائے بھی نہیں ماننی, پھر ججز جو کہتے ہیں وہ بھی نہیں ماننا, پھر جو عدالتیں کہتے ہیں وہ بھی نہیں ماننا. تو سر 4 بڑے اداروں میں شدید تصادم کا یا ٹکراؤ ہونے کا خدشہ نہیں؟ الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ, پارلیمنٹ, الیکشن کمیشن کی درمیان اگر لڑائی بڑھتی ہے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ پاور گیم ہے. پاور, جس کے پاس پاور ہوتی ہے وہ اس طرح کی غلطیاں بھی کرتا ہے اور اپنی پاور کو مس یوز بھی کرتا ہے اور استعمال بھی کرتا ہے. ایم کیو ایم کو آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے کئی دفعہ ہڑتال کی ہیں, آپ کی لوکل گورنمنٹ پہ ہڑتال کی, تو ایک
जमात इस्लामी खुल के सामने आ गई, पीपल्स पार्टी नजर आ गई, और फिर जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी में मेयर के हवाले से आपने देखा कि क्या लड़ाइयाँ हुई। मैं समझता हूं कि अगर आपको नहीं लड़ने दिया जा रहा, आपको दीवार से लगाया जा रहा है, आप क्यों हिस्सा ले रहे हैं फिर? या तो फिर आप डंके की तोड़, मतलब आपको पता है ना कि आपका मुल्क अब 24 करोड़ में से 23 करोड़ 999 आपके पास है, आप नहीं जाएं? आप देखें उस दिन पूरा मुल्क सन्नाटा पड़ा होगा, कोई वोट डालने नहीं जाएगा। मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि अगर तो जजेस के फैसले मानने ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले वो तो मानने मैंने ही आपको बता दिया ना कि वो पावर गेम है ना, जिसके पास पावर होगी वो यही करेगा। पहले माजी में भी किया था, गलत था, अभी भी कर रहे हैं, गलत है। सर ये तो फिर तो मतलब आपने देखिए कि आगे जो है जिस तरह से मतलब एक आवाम के लिए तो फिर काम नहीं हो रहा है ना फिर ये। न अवाम के लिए तो पहले भी काम नहीं हुआ था, ना खैबर सही, हम पख्तूनख्वा में कब हुआ तक था, ना कहते रहेंगे, कराची, सही कब ना तक कहते ना रहेंगे, सिंध कब के तक अंदर कहते हुआ था, रहेंगे? क्या ना हम पहले भी ऐसे होता रहा तो अब भी हम यही नहीं, करेंगे? मैं वही बता रहा हूँ ना। तो आप पावर गेम है ना, देखें ठीक है, मतलब पावर गेम है। साढ़े तीन साल उस सूबे को गुजार ने चलाया। आज ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा जो है ना, वो जब गुजार की बात करते हैं ना तो वो कहते हैं जी मुर्शिद ने लगाया, हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते। सही है तो सर, जब तो आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते तो फिर मरियम नवाज को भी क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं क्योंकि नहीं, वो पार्टी मरियम की नवाज को क्यों नहीं करेंगे सर? हम और आप तो कर सकते हैं, हमने तो बुजदार को हम नहीं तो छोड़ा करते तो हैं हम बैठ मरियम के, नवाज आपको को भी पता है छोड़ेंगे? यहाँ पे बैठ के हम करते हैं। आपको ये अंदाजा ही नहीं है कि अगर तो आप कहते हैं कि क्रिटिसाइज नहीं कर, तो सबसे बड़ी तो ये हुकूमत है जिसने उनको अभी तक बंद नहीं किया, जिन्होंने उस पर जेल उन्होंने उन पे केस नहीं किए, नहीं, मैं भी यही उन कहता पर हूँ कि गबन के बिल्कुल केस नहीं गलत किए, है। उन्होंने पंजाब को बर्बाद कर दिया था, हाँ, उनके बर्बाद कर दिया जितने था, भी आपने फंड थे सजा वो दे दी। खा गए थे। तो ये हुकूमत क्या कर रही है भाई? बुजदार क्यों अकेले आराम से फिर रहे हैं? वो तो बेचारे दरिया के बीच में बैठे हुए हैं, मजे कर रहे हैं। तो मैं वही कह रही हूँ, तो इसमें तो कसूर फिर इस हुकूमत का भी है ना भाई। बिल्कुल अगर तो बिल्कुल पंजाब सही खत्म करिए। कर दिया था, पंजाब नाम को नहीं था, पंजाब में मुसीबतें हो रही थी, वो लोगों के रिटायर उसके क्या कहते हैं, जब वो जॉब्स लगा रहे थे लोगों की तो उससे पैसे ले रहे थे, वो कोई 22 अफराद थे, वो भी हमें नजर नहीं आए। सर मुनीर मलिक साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं, पाकिस्तान के हर बार में कहते हैं कि रेफरेंडम करवा ले। 90% जो वकला है वो ये उन्होंने ये कहा कि 26 तारीख को मंसूर अली शाह जो है वही चीफ जस्टिस होंगे। देखिए, अगर हमारे वकला जो है उनकी पोजीशन क्लियर है, 26 अक्टूबर से जस्टिस मंसूर अली शाह हमारे चीफ जस्टिस होंगे। जो कोई भी हमारे चीफ जस्टिस की राह में रोड़े अटकाएगा, वकला तहरीक उससे निपटेगी। देखें, चले मैं पहले आपको इस सवाल का जवाब दे देता हूँ कि जो भी तरीक़ेकार चीफ जस्टिस चुनने का है वो उसके हिसाब से जो भी चीफ जस्टिस आना चाहता है वो आएगा। इसमें मतलब मैं बिल्कुल इसमें क्लियर हूँ, आना चाहिए उसको। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ जो मैं अक्सर आपसे इस बात को कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सहूलतकारी मिल रही है, जो उनके साथ रवैया रखा जा रहा है, एक नर्म रवैया रखा जा रहा है कंटिन्यूसली, वो रवैया ना ही बलूचिस्तान की किसी पार्टी के पास है, ना ही वो सिंध की किसी पार्टी के पास था, ना है। तो ये बात जो पीटीआई के लोग रोते धोते रहते हैं कि जी हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, आपके साथ तो अभी नाइंसाफ़ी 2% भी नहीं हुई। अभी बैठे हैं, अभी आपको बहुत जाना है। इमरान खान जो है वो 170 साल जिएंगे, अभी बहुत हुकूमत करनी है आपने, तो इंतजार कीजिए। मरने और जीना का तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये बता दीजिए कि अगर इतनी कोई सॉफ्ट कॉर्नर है एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में या उनके दिल में या उनके दिमाग में, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका लीडर जो है वो साल भर से बंद हो? क्यों, आपके सारे लीडर बंद नहीं होते रहे? नहीं, मुझे आप ये बता दें ना, मुझे आप ये बता दें, जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे। सुने 11 साल जेल में रहे, बेशक जेल जैसी भी थी, बेनजीर अल्ताफ हुसैन रहे, मौजूद है उनके लिए, तो मौजूद है। मुझे बताएं अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग मरे, बताइए। मरने से तो नहीं ना, नहीं, ये क्या बात की? अगर जो पीटीआई के लोग कहते हैं तो उनको आराम से उठा के जेल में बंद कर देते हैं, वही चीज अगर दूसरे सूबे के छोटे सूबे के लोग करें तो आप माथे पे गोली मारें। यहाँ पर ये है सहूलतकारी कि आप उनको मार नहीं रहे, आप उनके साथ वो रवैया नहीं रख रहे जो कि दूसरे सूबों के साथ कर रहे हैं। वो तो पंजाबी कार्ड है कि वो बलूचिस्तान में नहीं छोड़ते, वो खैबर पख्तूनख्वा में एस्टेब्लिशमेंट नहीं छोड़ती। बहरहाल है, आप माने या ना माने, कार्ड तो है। इमरान खान और इसमें पीटीआई कहाँ से आ गई? भाई इमरान खान तो है ना तहरीक इंसाफ में, पंजाब में जिस तरीके से 9 मई के लोगों को आपने पकड़ के रखा है, ना सजा देते हैं, ना छोड़ते हैं, ना उनके भाई आप कुछ करें ना, नहीं कर रहे। इसकी वजह क्या है? सहूलतकार अंदर मौजूद है।
सर एस्टैब्लिशमेंट से बड़ी तो कोई सहूलत कार नहीं हो सकती। अभी ये उन्हीं कहीं में से है ना establishment है उसके सहूलत साथ। कार के आप रखे हुए हैं, वरना तो अभी तक क्या असर होता, वो आपको भी पता है, मुझे भी नहीं पता है। मैं तो आपको ये नहीं सर, अगर तो किसी के केस बनते ही नहीं तो उसको कोई फांसी पर तो नहीं लटका सकता ना, ये लटका देगा। जरदारी साहब को बंद किया गया, फांसी पर तो नहीं लटकाया गया। नवाज शरीफ को आपको बाहर भेजा जरदारी गया, फांसी साहब पर तो ना नहीं लटकाया प्रेस गया। कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, ना हर तीसरे दिन जो है सहाफी उनसे मिलने जाते थे। सोशल मीडिया का दौर ये भी नहीं पता था नहीं इतना, उनकी पार्टी पता ने नहीं कौन सा सोशल मीडिया टाइम पे- है कि हमारे एक साहब बंद हैं और वो खैर छोड़ें, आगे चलें, ये तो बड़ी मैं तो आपसे ये पूछ रही थी, अदालत की बात, आप हर सवाल को आप तहरीक इंसाफ पे ले जाते हैं। मुल्क में जब जजिस के साथ ये होगा, आप जजिस की बात नहीं मानेंगे, अदलिया आपकी ये होगी, नाकाम होगी, या यूं कह लीजिए कि आप उसकी बालादस्ती को मानते ही नहीं है। मेरे उस मानने हालात या में ना बैरून मानने मुल्क से क्या होता है? सरमायाकारी आएगी, बैरून मुल्क से सरमायाकारी आ जाएगी कि भाई आप क्या तो आप कोर्ट को ही नहीं मानते, आप तो चीफ जस्टिस को नहीं मानते, आप भाई तो चीफ जस्टिस को नहीं मैं मानते। समझता हूँ पार्लियामेंट जो है ना सबसे बड़ा सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट उसके अंडर में आना चाहिए, उसके अंडर में तमाम लॉ इन्फोर्समेंट के लोग आना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई आइन में तब्दीली होती है वो मानना सबका राइट है, ये मैं मानता हूँ। सर सूरी के वक्त में तो आपने नहीं माना था, आपने कहा कि नहीं जी चीफ जस्टिस और जो उन्होंने रूलिंग दे दी है सूरी के वक्त में, तो जी वो आपने कहा पार्लियामेंट नहीं, जो आपके अमेंड वो आया है फैसला आया उस पे चला जाएगा। जब आपकी सूरी साहब ने भी तो पार्लियामेंट को होस्ट कर लिया था ना। पार्लियामेंट नहीं 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 नहीं, सूरी साहब जो थे वो भी चला नहीं रहे थे ना उसको, उन्होंने तो अपना ऑर्डर देके चले गए थे। आप तो निकल गए, आपको बाकायदा आपको रात 12 बजे करना था ना अदालत। भाई, अदालत को तो मुल्क किस लिए खुली थी भाई? आपको चाहिए। मुझे एक बात बता दें कि दूसरे दिन अगर अदालत नहीं होती कुछ नहीं होता, नहीं तो क्या होता, दो तीन पार्टियां आपस में टकराती और उसके बाद जो है वो फिर पता नहीं कौन सा इनकलाब आप चाह रही हैं। मैं तो चाहता हूँ इनकलाब आए। अभी भी कोई मसला नहीं है, अभी भी कोई इनकलाब नहीं आ जाता। पहले हमने प्रोग्राम किया था तो मैंने हाथ जोड़ के गुजारिश की थी कि कुछ कर लेना, इस वाले जो जलसा कर रहे हो दोबारा फिर अब हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कल जो है मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं आपको क्या बात कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि सुप्रीम अगर नहीं है सुप्रीम कोर्ट तो फिर आप क्या कौन, आप नहीं समझते? नहीं, आइन पहले सुप्रीम कोर्ट बाद में। नहीं तो आइन की बात कर रहे हैं, वो और किस चीज की बात कर रहे हैं? नहीं आइन पहले सुप्रीम कोर्ट बाद में। तो सर तशरीह करके दी, मानी किसी ने तशरीह को? नहीं मानी, वो तो पार्लियामेंट मानेगी ना, मैं और आप बैठ के थोड़ी डिसाइड करेंगे यहाँ पे कि कौन सही है कौन गलत है। चलने दे पाकिस्तान की पार्लियामेंट बात भी ना माने, मतलब काजी फाइज सही बस सही फैसले कर सकते हैं, बाकी कोई भी सही फैसला नहीं करेगा। नहीं, अभी तक तो वो बहुत सही कर रहे हैं। अभी तक तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई ऐसा ब्लंडर नहीं किया जिसे मैं कहूँ कि यार ये गलत किया है। बिल्कुल सही सारे फैसले उनके, मुझे तो कोई ऐसा वो नहीं लग रहा। और मेरा ख्याल है काजी फाइज हैं अभी तो आप रोज सुप्रीम कोर्ट को इस तरह डिस्कस नहीं कर रहे जिस तरह पहले करती थी। सर सही है, ये चीफ जस्टिस कहता है कि फार्म 45 की कोई अहमियत नहीं है, डब्बे के मतलब क्या फार्म 45 उसको डब्बे में डाले, 47 ऐसे 45 और 47 ऐसे कर रहे हैं। जब मियां बीवी का कोई मुकदमा थोड़ी है कि झूठ और सच का मैं फैसला कर दूं। ये जबान इस्तेमाल करने की है काजी फाइज ईसा की, ये इस ओहदे पे बैठे हुए बंदे की किसी की हो सकती है? इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक सेपरेट इदारा है और उसके अंदर कोई उसको जो है डायरेक्शन नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे सकती। सर थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़े दिन रुक जाइए, इस इलेक्शन कमीशन में ही जाते हुए लोग आपको नजर आएंगे और आप वेरी गुड जनाब। हम पाकिस्तान के लिए जो अच्छा हो हम तो उसके लिए खुश हैं कि भाई जो हो जाए, अगर कुछ अच्छा होने जा रहा है तो बेशक कुछ भी हो जाए। ठीक है, फजलुर रहमान का इशू बता दीजिए मुझे, वो इतने चेंज कैसे हो गए, वो नून लीग के साथ क्यों नहीं है, पीडीएम के साथ क्यों नहीं उन्होंने दिया, क्या वजह क्या हुई, मुझे समझ में नहीं। देखें मेरे को जो वजह समझ में आई है, आप उससे इत्तेफाक करेंगी या नहीं करेंगी वो अलग बात है। मौलाना साहब को डीजल का खिताब इमरान खान ने बड़े बड़े जलसों में दिया ना। उनकी जो सोशल मीडिया पर एक जिसे कहते हैं पब्लिसिटी बनी, वो उनकी जात के हवाले से बहुत ज्यादा खतरनाक थी, बहुत ज्यादा गंदी थी, बहुत ज्यादा जो है बुरी थी। एक ऐसा परसेप्शन खड़ा हो गया था कि मौलाना फजलुर रहमान से बुरा शख्स पाकिस्तान की तारीख में आज तक मौलाना कोई आया नहीं है। तो कम से कम मौलाना फजलुर रहमान ने इस तरफ खेल के ये चीज तो क्लियर कर दी कि वो मैं बोलना नहीं चाहता, वो क्या कहते थे, थूके हुए को चाटना या इस तरह की बात वो था। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तारीफ जो है
وہ شہباز گل بھی کر رہے ہیں, موہت پیرزادہ بھی کر رہے ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور بہت سارے جتنے پی ٹی آئی کے ٹاپ میں وجہ بتاؤں, ہوتی ہیں, میں مولانا وجہ بتاؤں, اچھا میں بتاؤں, ریئلی گڈ. تو مولانا فضل الرحمان نے بڑا اچھا گیم کھیلا اچھا ٹھیک ہے نا, آپ اب کے میں بتاؤں. الفاظوں سے ہی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن کوئی ترمیم آنی ہے نا, وہ میں اور آپ تو نہیں روک سکتے, وہ آئے گی, بس یوں سمجھ جائیں. آپ جس طرح بول رہے ہیں وہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی زبان ہے کہ جی جیسے واڈا بولتے ہیں وہ آئے گی, کر کے دکھائیں گے, کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے کوئی بات کرے. نہیں وہ دیکھیں نا, یہ بھی ایک بڑا زبردست بات ہوئی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت میں ایک بڑا اچھا وہ آیا ہے کہ ایک اضافہ ہوا ہے کہ جناب ایک ترمیم آنی تھی اور اس کو لوگوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا. اب دوبارہ جو ہے وہ اچھی ہو کر آ جائے گی, شاید اس میں کوئی بندے توڑ کے آئے گی سر, بندے توڑ کے آئے گی, بندے پورے نہیں. یہ بھی جمہوریت کا ہی اصول ہے نا, دنیا میں ایسے ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں, امریکہ کے اندر ایمرجنسی لگی, بلینز آف ڈالر کا بجٹ روک دیا صدر نے, سارے میوزیم, ساری فیڈرل گورنمنٹ کی عمارتیں موسٹلی 80% بند ہو گئیں. اس کے بعد ڈیموکریٹ اور ریپبلکن بیٹھے 8-10 گھنٹے کی ٹاک کی, کچھ میں کچھ مانا, کچھ اس نے مانا, کچھ میں نے مانا, کچھ اس نے مانا, اور اس کے بعد ایک ہفتے بعد جو ہے وہ جاری کر دی گئی, تمام چیزیں صحیح ہو گئی. یہی جمہوریت کا حسن ہے نا بھائی. سر اچھی بات ہے, راہل گاندھی نے سبھی پاکستان کے لیے کہا تھا کہ اگر میرے پاس اتنا ارب روپیہ ہوتا تو شاید میں بھی پاکستان کا وزیر اعظم بن جاتا, وہاں تو لوگ بکتے ہیں. تو پھر آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملیں گی. میں بتاتی ہوں آپ کو, نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے ایک ڈیل کی تھی, اس کے بعد پاکستان واپس آئے, اقتدار حاصل ہو گیا, بیٹی کا ہوا, خود کا ہوا, بھائی کا ہوا, آپ ایک ہی کہہ لیجیے. اچھا مولانا سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا تھا الیکشن میں, اسٹیبلشمنٹ سے اپنی پارٹی کے لیے درجنوں نشستیں بھی انہوں نے حاصل کی تھی, مگر مولانا کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا تھا. آپ کو شاید یاد ہوگا, بہت اچھی طرح یاد ہوگا. یہ کون سا ویلاگ دیکھا آپ نے؟ نہیں ویلاگ نہیں دیکھا میں نے, آپ سامنے کی بات ہے. مولانا اب بھی اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ یہ کہیں گے, مولانا کی باتیں سن لیں گے تو آپ کو یہی وہ کہیں گے. چلیں آگے چلیں, یہ تو پرانی باتیں ہو گئی ہیں. نواز شریف, شہباز شریف امریکہ آ رہے ہیں. یہ ساری تحریک جو ہے نا, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اگر شہباز شریف کو امریکہ نہیں آنا ہوتا تو یہ تحریک اور زیادہ اسٹرانگ ہوتی, اور یہ جو آئین کی ترمیم تھی یہ منظور ہو جاتی. انہوں نے اسٹاپ سائن لگایا ہے کہ اب جب میں آ جاؤں گا, میرا خیال ہے 2-3 دن میں وہ یہاں پہنچ جائیں گے, 27 یا 28 کو واپس جائیں گے, اور آپ پھر دیکھیں گے یہ دوبارہ سے اٹھے گی. ہو سکتا ہے منظور ہو جائے, ہو سکتا نہیں ہو, وہ اللہ جانتا ہے, کیونکہ پاکستان کے کام تو اللہ ہی جانتا ہے, بندے صرف بات ہی کر رہے ہیں. باقی ملکوں کے چیزیں جو ہے نا وہ بندے خود جانتے ہیں, لیکن صرف پاکستان کی باتیں ہم لوگ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے. وہاں پہ اوپر سے لوگ آ کے مار بھی دیتے ہیں. خیر چھوڑیں, کیا آگے چلیں. اچھا جی, اچھا یہ مجھے بتا دیجیے کہ ایک تو تھوڑے سے سوال میں آپ سے یہ بھی کر لیتی ہوں, تھوڑا سیاست سے ہٹ کے میں آپ سے سوال کر لیتی ہوں. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر ہیں میر طارق حسین بگٹی, انہوں نے ایشین جو چیمپئنز ٹرافی ہے اس میں بہترین جو کارکردگی تھی اس کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کرنے پر ٹیم اور آفیشلز کھلاڑیوں کو $100 کیش پرائز دینے کا اعلان کیا. یہ کیا ماجرا ہے بھائی, 100 کیوں دے دیا انہوں نے؟ دیکھیں پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگوں کو اسپورٹس بورڈ کا اور ہاکی فیڈریشن کا صدر لگا دیا جاتا ہے, جن کو نہ بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے, جن کو اچھا اور برا کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, کس طریقے سے لوگوں کے جذبات سے آپ کھیلتے ہیں, کس طریقے سے پاکستان کی تذلیل کرتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اگر دینے تھے نا, جب ملک آتا اپنے جیب سے نکالتے اسی وقت ٹیم کو دے. آپ نے اعلان کیا باقاعدہ, آپ نے وہ کلپ دیکھے جو انڈیا ہمارا مذاق اڑا رہا ہے, دکھائیں گی ناظرین کو وہ کلپ آپ, کہ جس طریقے سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں. تو اس بے شرم انسان کو میرا خیال ہے تمام ہاکی کے جو پلیئر ہیں نا, ہاکی تو نہیں مار سکتے, لیکن اس کو کیا میرے منہ سے کچھ نکلے گا پھر, کہ ایسے بغیرت لوگ جو ہے نا ہماری تذلیل کا باعث بنتے ہیں. کیا کریں جناب, اب ایک لفظ بغیرت رہ گیا ہے کہ مجھے نہیں پتا اس کا سمجھ میں بھی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. بغیرت کا مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی تم نے میں غیرت نہیں ہے, مطلب تمہیں جو پوزیشن ملی ہے اس پوزیشن کے حوالے سے بات کرو نا. 100 روپے ہاکی ٹیم کو تیسری پوزیشن آنے پہ دیا, لانا تو تمہاری شکل پر. سر وہ کہہ رہے ہیں ہم روپے تھوڑی دیے, ڈالرز دیے, پتہ نہیں وہ ڈالر دیے. بات دیکھو انسان کی, پتہ نہیں وہ کنورٹ صحیح کر سکے ہیں یا نہیں, کسی نے ان کو صحیح بتایا کہ آپ وہ کنورٹ تو کر لیجیے روپیز میں. انہوں نے $100 دیے ہیں, روپیز تھوڑی دیے ہیں. میں تو بولتا ہوں ان کو بنانے والے کو بھی میں ایک لعنت بھیجوں گا. اچھا یہ بتا, اچھا افسوسناک واقعہ. یہ ایک اور چیز اسی طریقے کے میں ایک اور بتا دوں, وہ آپ شاید اس سے تھوڑا سا خوش ہو جائیں گے. جو کرکٹ کے بنے ہوئے ہیں نا, کیا نام ہے ان کا, کرکٹ کے جو چیئرمین بنے ہوئے ہیں, وہ بھی تو بنے ہیں نا, وہ نئے بنے ہیں. ہاں
नजम क्या मैं भी नाम है, नाम भूल गई उनका, इतनी जल्दी आपने सवाल इतने किया। मशहूर आदमी है जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, आप उनका नाम भूल गई हैं। बस इस वक्त इतने वो मतलब क्या बताऊं इसमें आपको, लेकिन हाँ बहरहाल, हाँ बताइए, हाँ चलो उनका क्या हुआ। अच्छा खैर छोड़े, हम नाम ही भूल गए हैं, फिर इस पे आप सवाल करें। अच्छा चलिए मैं सवाल ही कर लेती हूँ। सिंध का इलाका है मीरपुर खास, इसमें तौहीन मजहब की मुबैना मुलजिम जो थे उनको पुलिस मुकाबले में हलाकत की पहले हलाक किया गया, फिर उसकी तहकीकात के लिए डीआईजी जो थे उन्होंने शहीद बेनजीर आबादी को डीआईजी शहीद बेनजीर आबादी को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया है। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन ने मीरपुर खास वाक़े में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रब्ता भी किया और उन्हें वाक़े की गैर जानिबदार तहकीक का मुतालबा किया या उनको ऑर्डर किया। ये मेरी समझ में नहीं आया कि किस तरीके से मतलब इतना बड़ा वाकया पेश आ गया और उसके बाद बहुत ताखीर हो गई अगर इंक्वायरी में भी अगर की है। देखिए मैं क्या बोलूं, एक अफसोसनाक वाकया है, और ये जो मजहबी शिद्दत पसंदी है ये पाकिस्तान को मेरा ख्याल है किसी काबिल नहीं छोड़ेगी, और मेरी कोशिश ये होगी कि ऐसे लोगों को लोग रिपोर्ट करें ताकि कोई भी मुल्क जो है इन जैसे गंदे लोगों को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि इनकी मजहबी शिद्दत पसंदी का अंदाज़ा आपको हो गया होगा। तो सोशल मीडिया पे या दूसरी जगहों पे इन लोगों को एक्सपोज करें जो कि पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं और कानून जो है अपने हाथ में लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक कानून बना हुआ है, अगर आप जंगली कुत्तों की तरह जंगल में जो है एक दूसरे को चीर फाड़ रहे हैं तो वो आप फिर पाकिस्तान में नहीं है, आप जंगल में रहते हैं। तो पाकिस्तान अब जंगल बनता जा रहा है कि आपके जिस मुंह से कहे हुए चंद अल्फाज जो है वो आपको मौत का बाइस बन जाते हैं। आपकी मौत का बाइस नहीं बन जाते, आपकी फैमिली भी पूरी की पूरी तजलील भी होती है और उसको अपनी जान का खतरा होता है। हिंदू तो बेचारे छोड़ के हिंदुस्तान चले जाते हैं, ये कहाँ जाएंगे। आजम साहब, अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए 18 से 27 वर्ष की उम्र के दरमियान की जो 4 करोड़ 10 लाख के करीब जो नौजवान हैं उनको वोट डालने की इजाजत मिली है, यानी अहल होंगे वो। तो ये जो नौजवान तबका है तो ये क्या रिजल्ट पे कोई असरअंदाज होता है? ये बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है? ये एक जैसे कहते हैं कि ठीक है जी ये भी एक आबादी का एक हिस्सा है। देखिए पाकिस्तान की तरह यहाँ भी यंगस्टर जो है ना वो इतना वोट नहीं देते, उनका 11%, 13% और बहुत हो गया तो 23% जो है वो इनका हिस्सा होता है। तो यस, अगर आप इनको कन्विंस करना चाहें तो ये बहुत बड़ी तब्दीली अमेरिका में ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यंगस्टर, मैंने तकरीबन 4 इलेक्शन अमेरिका के तो खुद कवर किए हैं, तो जब मैं वहाँ लाइनों में जाता हूँ मुझे अच्छी तरह याद है आपको सिर्फ 3-4% लोग, यानी हर 150 के बाद आपको 2-4 यंग बच्चे या यंग लड़कियां या यंग लड़के नजर आते हैं, बाकी आपको सारे बूढ़े लोग नजर आते हैं। तो इस दफ़ा जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो शामिल हुई है, और ये अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर भी सबसे बड़ी तादाद है जो कि यंग जो है लोग आए हैं। लेकिन ये कौन कन्विंस करेगा इनको कि वोट डालना है? जैसे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, ओवरसीज पाकिस्तान, इस ओवरसीज जो अमेरिका में हैं इमिग्रेंट्स जो हैं वो उनकी तादाद बहुत कम है वोट डालने की। यस, स्पेनिश अभी भी मुत्तहद है, वो अपने वोट्स को थोड़ा कर लेता है। शिकागो इतनी बड़ी तादाद मुस्लिम्स की है जो कि अपना कांग्रेस, अपना सेनेट, अपना डेलीगेट, अपना सेंट्रल कमेटी सब ला सकते हैं, नहीं आते। आपका न्यूयॉर्क इतनी बड़ी पाकिस्तानी है, आपका कैलिफोर्निया है, आपका अटलांटा इंडिया पाकिस्तानी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन नहीं होते वहाँ पर। तो यस, फर्क पड़ भी सकता है। इस वक्त अमेरिका के इलेक्शन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी यही है। ट्रंप और मोस्टली जो है बहुत सारे लोग दोनों को पसंद नहीं करते, लेकिन उनको किसी एक को तो वोट देना है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो आपको क्या लगता है नौजवान तबका जो है वो कमैला के साथ है या फिर ट्रंप के साथ है? देखिए ये वो तबका है जो आखिरी दिन भी स्विच हो सकता है। ये स्विंग एक वोट्स होंगे जो कि कोई भी बेवकूफ़ी ज़रा सा करेगा। जैसे ट्रंप ने अभी कह दिया कि बिल्ली और कुत्ते खा रहे हैं, तो उसका बड़ा मजाक भी बना, कुछ लोग फेवर भी कर रहे हैं। इसी तरह कामला हैरिस की जो है वो भी बहुत ज़्यादा मीम्स बन रही हैं यहाँ पे भी वही हाल है जो पाकिस्तान में होता है, कुछ कम नहीं है। तो आखिरी दिन तक जो है आप कोई ऐसी बात अगर आपने कह दी वो इलेक्शन पलट देगा। तो लेट्स सी, क्योंकि मैं एक दफ़ा हिलरी और
ٹرمپ کے اس میں ہم پھنس چکے ہیں. ہم آخر وقت تک کہتے تھے 90% ہیلری جیت رہی تھی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ٹھک سے ٹرمپ صاحب آ گئے. تو اب بولنا کچھ احتیاط کرنی چاہیے ہمیں بولنے میں. چلیے اچھا, محسن نقوی صاحب کی تو بات ہم اپنے کسی نیکسٹ پروگرام یہ میں کریں گے. محسن نقوی کی میں بات کر رہا تھا آپ کو اچھا, کہ محسن میں نے نقوی اپنے کسی صاحب جو پروگرام میں ہیں, بات کرنا. محسن نقوی صاحب کی بڑی خبریں چھپ رہی تھیں کہ جناب وہ وہاں میچ دیکھنے گئے, وہ کسی سے بات نہیں کرتے. irrelevant بندے کو جب آپ اتنی بڑی پوسٹ دیں گے تو پاکستان کی تذلیل بھی ہوگی. اس وقت محسن نقوی پاکستان کی تذلیل کر رہے ہیں, یہ ڈیفرنٹ جاب لے کے. آپ کوئی ایک عہدہ رکھیں اور اسی میں اپنا ٹائم دیں. یہ جو آپ نے اسپورٹس کے لیے اپنے آپ کو چنا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو رکھنے والا بھی پاکستان کے لیے مخلص نہیں ہے. محسن نقوی کو جس نے بھی یہ 2-3 عہدے دیے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہرگز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے عاصم صاحب, بس جاتے جاتے آپ کو اتنا بتانا ہوگا کہ کل تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ حکومت جو ہے وہ باہر, کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے تو کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے اجازت ہے, لیکن آپ کو ڈپٹی کمشنر سے اجازت لینی پڑے گی. اور ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہے وہ سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں. کبھی وہ ادھر کی جگہ کی ان کو آفر کرتے ہیں, کبھی ادھر سے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ جگہ نہیں ہے, پھر کہتے ہیں کسی اور جگہ کی. تو یہ رات بھر کا سلسلہ, بلکہ پورے دن سے یہی چل رہا ہے کہ وہ جگہ ہی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ان کو کس جگہ کی اجازت دے دینی ہے. اور ساتھ میں ڈھیروں قسم کی ہیں کہ جی آپ جھنڈے نہیں لائیں گے تو ڈنڈے نہیں لائیں گے, تو بندے نہیں لائیں گے تو فلاں نہیں لائیں گے. تو دنیا جہاں کی چیزیں انہوں نے لگا دی ہیں. تو مجھے بتائیے کہ کل کا جلسہ کیسا لگ رہا ہے, ہوگا نہیں ہوگا؟ حکومت تو ویسے پریشان ہو جاتی ہے. آپ جلد عمران خان کے اس جو کہ خود انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ لوگوں کو نکلو, میں صرف اتنا کہوں گا کہ واقعی اگر آپ اپنے آپ کو قائد سمجھتے ہیں, مطلب آپ عمران خان کو قائد سمجھتے ہیں, تو اس کی ایک آواز پہ نکلے. ہم نے ماضی میں الطاف حسین کسی جلسے کی پرمیشن نہیں لیتے تھے. آپ کو پتہ ہے کراچی میں 10 لاکھ لوگ جمع کرنا الطاف حسین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا. الطاف حسین نے ایسی ہڑتالیں کی ہیں جس میں جہاز بھی نہیں چلے ہیں, لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا لیا تو آج الطاف حسین کہاں ہیں؟ تو اگر آپ نے انقلاب لانا ہے تو آپ کو رسک لینا پڑے گا, اپنی جان کا, اپنی مال کا, اپنے سب چیزوں کا. اگر آپ اس کے لیے ریڈی ہیں تو کل نکلیں. اور اگر لاہور کا جلسہ کامیاب نہیں ہوا تو یہ بات یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی کو میں آئندہ روز بروز دھنستا ہوا دیکھ رہا ہوں. کچھ عرصے کے بعد, 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آصف صاحب. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی اپلیکیشن کو ضرور انسٹال کیجیے تاکہ دنیا میں آپ کسی بھی جگہ ہمارے لائیو پروگرامز اور شوز کو دیکھ سکیں. زندگی نہ وفا کی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شعلہ خان کو اور آصف صدیقی صاحب کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.